aw ni ɲakuma ne balima lajɛlikɛlaw bisimila ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Sarsou ye. Sarsou ye jɛmukan ye min bɛ lase aw fɛ aw balimakɛ bɛɛ ni su banba fɛ. O hukumu kɔnɔna na bi an bolo bɔ rappeur dɔ nɔfɛ n'ale b'an bolo kɔrɔ bi ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale fɛnɛ tɛ maa dogolen ye Mali kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn rappeur denmisɛnnin don wa wulito kuranin de don n'ale Young Nelly ale de b'an bolo kɔrɔ yan nɔ sani an ka don an ka babu kɔnɔna na an bɛna folikanw adressé a la fɔlɔ an cɛ ça va? Ouais, ça va. Kan jumɛn b'i da? Kan foyi tɛ yen nɔ. Baasi t'i la kɔni? Non, baasi foyi tɛ yen. Sani an ka don an ka babu kɔnɔna na folikan jumɛn b'i bolo k'a lase e ni ne an lajɛlikɛlaw ma? Bon, folikan min kɔni bɛ ne bolo k'a lase dɔrɔn o ye k'a fɔ bɛɛ ni tile ma bon sɔnkuraw fɛnɛ bɛ sira la ka na wa bɛɛ k'i préparer fɛnɛ wa. D'accord o faamuyala kosɛbɛ Young Nelly an y'o faamuya kosɛbɛ folikanw kɔfɛ ni an dontɔ an ka babu kɔnɔna na an bɛna ɲininkaliw tɛngu la n'a sɔrɔ a tɛ ma k'i ma baasi ye. Non o tɛna kɛ ma baasi ye. D'accord Young Nelly donna dɔnkilida kɔnɔ cogo di? Bon Young Nelly yɛrɛ donna dɔnkilida kɔnɔ cogo min na i n'a fɔ n ka manager de bɛ yen nɔ wa n terikɛ de fɛnɛ don a tɔgɔ de ko Mɛmɛ wa. A tɔgɔ? Mɛmɛ Magasa. Mɛmɛ Maga? Mɛmɛ Magasa. D'accord. Bon an kun bɛ bitiw lamɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔnw sɛbɛn test dɔw b'a yɛrɛ bolo mais a tɛ t'u bɔ wa mais ne de taara n ta bɔ wa. D'accord. Courage don ne la n taara n taw bɔ wa. I taara i taw bɔ. I ma. D'accord donc i ko i terikɛ min ye fɛn ye Young Magasa ale de bɛ i dɛmɛ i ka évolution na kosɛbɛ ou bien ale yɛrɛ de ka manager yɛrɛ précisément ko nin kɔnɔna na. Bon n terikɛ yɛrɛ de don wa n terikɛ yɛrɛ de don kabini dɔnkilila tɛ fɛnɛ wa. I ma. D'accord an y'o faamuya kosɛbɛ yali dɔnkili joli bɛ Young Nelly bolo son joli b'i bolo? Bon dɔnkili caman bɛ Young Nelly bolo mais pour le moment dɔnkili fila de bɛ sitiw sanfɛ. Dɔnkili fila de bɛ sitiw sanfɛ i bɛ se ka freestyle dɔ fili olu kan? Awɔ n bɛ se ka freestyle dɔ fili o dɔnkili ninnu. Ok kɛnɛ b'i bolo. An ka taa. Ere ko i bɛ fɛ ka ne ka manu ye i ka show la nege i bɛ brique se plat i ka jɔw bɛ u yɛrɛ kɛ lerdi ye k'a sɔrɔ u yɛrɛ baaraw balo ta n ka yen su la yan gɛng ye n ka gɛng a ladegebaga ye string donnaw ye cɛ saliya dɔrɔn i kɛ saliya dɔrɔn ma nege an biriki kɛ n bɛ yala ni mɛrɛtɛ tɛ i n'a fɔ Mexique kɛ n bɛ kɛlɛ de fɛ yɛrɛ kɛ kalabanci ye. A ka yɛrɛ kɛ kalabanci ye. Ok faut pas te. Il me semble qu'il fait n'était kosɛbɛ qu'est-ce qui ne va pas? Voilà frère oh quel plan jumɛn ou bien jatiw de don quoi séances de don ok faut pas te ni ko ye son fɔlɔ ye i bɛ se ka freestyle filanan nin fili ya? Bon freestyle ni son filanan ni freestyle. Son filanan ye freestyle de i bɛ se ka tɔgɔdɔn nin fili i ko ye min fɔ? Son fɔlɔ fɔlɔ. Son fɔlɔ fɔlɔ. N bɛ se k'o fili. Ok kɛnɛ b'i bolo an ka taa. Nege zia ligi sesian waati min na kun bɛ to ka dɛn ka jagda waati min na mixi kun bɛ kɛ ni coca waati min na tun bɛ tolon kɛ cɛncɛn kan nege zia ligi sesian nege zi ninnu bɛɛ ye ne ka gɔsha kana ɲini yɔrɔ jan ni t'a dɔn sa kana ɲini yɔrɔ jan ne ka filɛ sa n bɛ ka duma ma fɛ ni bita i tɛ ka lamɛn hali i k'i kuta ni sɔ ye menu tigɛ i ko pizza fuck Ikele igo Zalda. Ikele uko? Zalda. Zalda. Ok, faut pas te. Y'a faamuya kosɛbɛ foli belebele k'a lase aw ma a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Sarsou kɛnɛ ye k'a fɔ ye ko Young Nelly de b'an bolo yan bi an ka plateau dagabana nin sanfɛla la n'o ye Sarsou ye an bɛna continuer toujours n'an ka ɲininkaliw ye Young Nelly i n'i ka manager cɛla bɛ cogo di? Bon ne ni n ka manager cɛla kɔni dɔ wɛrɛ tɛ an bɛ ɲɔgɔn kan quotidiennement wa don o don an bɛ ɲɔgɔn kan. Bon ni sɔn min nɔ fɛnɛ an bɛ t'o poser ɲɔgɔn fɛ m'a yira la fɛnɛ wa i ma ni yɔrɔ min ma ɲɛ a b'o fɔ ni yɔrɔ min ɲɛna fɛnɛ a b'o fɔ a b'o bɛɛ f'i ye ni min ma ɲi a b'a fɔ nin ma ɲi ni min ka ɲi a b'a fɔ ye ko nin ka ɲi yali i ka sɔn ninnu kɔnɔ i ka EP kɔnɔna na EP joli b'i bolo juste i ma EP labɛn pour le moment EP dɔ bɛ n bolo mais a sɔn a bannen bɛ n bolo mais a sɔn dɔw ma poser d'accord sɔn dɔw ma poser de wa sinon sɔn 5 poselen don a la yɛrɛ mais son dɔw de ma poser fɔlɔ. I m'a bɛɛ poser fɔlɔ. Voilà son dɔw de ma poser a la mais seli yɛrɛ yanni seli cɛ n bɛna sɔnkura dɔ bila wa. Yanni seli cɛ i bɛna kura wɛrɛ bila. D'accord k'a fɔ faniw ye k'u k'u ja sigi k'a lamɛn ko belebelew la belebele de b'an bolo yan n'ale tɛ dɔwɛrɛ Young Nelly ale de b'an bolo an ka plateau dagabana nin sanfɛla la n'o ye fasomali.com sanfɛla a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Sarsou ye an bɛ continuer toujours n'an ka ɲininkaliw ye Young Nelly c'est-à-dire sisan e Young Nelly en tant que tel tu as participé à des concerts wa? Bon concert
un kɔrɔkɛ rappeur dɔ ka manager Domi Choco bon ale wela a ka concert la a ka concert gratuit dɔ kɛra Kalabankoro yan yɛrɛ ale wele yen nɔ awɔ ani terikɛ dɔw ka showcase bɛ kɛ n bɛ taa yen nɔ fɛnɛ quoi. D'accord. Il passe au concert, comment ça s'est passé? Ouais, bon. C'était comment? Et donnant avec ta prestation, les gens disent quoi? Oh, il y a un rappeur, c'est comment? Tranquille. C'était comment? C'était tranquille. C'était tranquille. Il y a l'école là. Ah, mais voilà. Et vous classez du même? Mais 9e année là. 9e année. D'accord, il y a fait. T'as les fait et nous Nelly en tant que tel. Il fait la featuring gagner rappeur du même. Mais les rappeurs du même précisément. Bon, nous a gagné la featuring gagner rappeur mais oui Lil Z. Lil Z. À Club il a dépensé gros na non. Folie belebele ka la sa fenema. An jontukun. Bon Darkeb ani Yang. Darkeb ani Yangpo. Bon si ça, Yang Nelly, me fait gâteau et mes musiques sur du médical au juste. C'est-à-dire, d'obi ou R&B d'obi afro trap jazzy au bébé. Mais au juste, toi tu fais quel genre de musique au juste? Et mes musiques sur du médical. Ne wani ne be biti la mere ni sera ka dongli sebe minga ma bo mais drill biti re fana ka di kosobe wa. D'accord, je vois. Biti to. Je vois. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est que takama biti, yebe takama biti quand selon ton inspiration. Ah. Nya fami ya kosobe. Folie belebele ka la si fenema depuis en sigoro na. On va continuer toujours nanga ningalu et toujours on va continuer nanga ningalu et iko ki 9e année là. Et 2022 na e ka projet du mai. Musique domaine kononana. 2021 et Yang Nelly et ka projet juma yɛrɛ di musique domaine kɔnɔna na 2021 na ina fɔ n y'a fɔ cogo min na EP bɛ nalen mais manu kana perese fɛnɛ wa yan'o cɛ fɛnɛ ni son dɔ bɛna bila yanni seli cɛ n'o bilala fɛnɛ chaque un mois son de bɛ bila wa ma o de bɛna daminɛ fɛnɛ o kɔfɛ fɛnɛ EP fɛnɛ bɛ nalen Bad Feeling. D'accord, on a faamuya kosɛbɛ EP titri Bad Feeling. D'accord, on famille à ça c'est compris. Donc si ça y a une peine qu'on a tu et ka projet ka son joli de cas qu'on juste. Et puis on a son woro de wa wono. Son woro. Ah son duru ani bonisi kele. Ani bonisi kele. A son nous bébé kuma mune qu'on juste. C'est-à-dire et yang tu veux parler de c'est-à-dire faut fika faut nga forme est-ce que tu vois voilà. Ni ye son titiri kɛra min ye ne bɛ kuma o de kan bon ne bɛ kuma fɛn caman fɛnɛ kan fɛn caman wɛrɛ kɔnɔ d'accord an y'o faamuya kosɛbɛ o faamuya la foli belebele k'a lase aw ma k'a fɔ ko Yang Nelly de tun b'an bolo an ka plateau dagabana nin sanfɛla la n'o ye Sar Show kɛnɛ a ka émission mandi kɛnɛ ka Sar Show fasomali.com sanfɛla la k'a kana ɲinɛ k'a abonné a partager toujours k'a fɔ k'an ni rappeur belebele min bɛ ɲɔgɔn bolo ale tɛ mɔgɔ dogolen ye an bɛna kɛnɛ d'a ma a bɛna freestyle wɛrɛ fili tuguni kɛnɛ kan pour que managanew ka se ka u kulo unu ɲɛw damu ka se k'a fɔ ko rappeur belebele min b'a bolo n'o ye Yang Nelly ye ko kɛnɛ b'a bolo an ka taa denkɛ ni dusuman de b'a faamu k'a ka papaya bila yɔrɔ maba ta ye ni kɔrɔkɛ fu game kɔnɔ an ye dun pɛgɛ ni dabaraba in ye inhabituel mɔgɔ ma deli ka se yɔrɔ min na cɛ n bɛ fɛ ka taa yen ni famakɛ ni place juge y'a gosi ko fantangɛni kan ka taa yen ni wɔlɔfɔ den ma tɛ fo sufɛ b'i yɛrɛ la giri ni pagasi tɛ ɲɔgɔn ye indigi den hali ni ye n ka manu indigi dala ni selipo tɛ ɲɔgɔn ye kɔsali tɛ ni min y'i kɔsa n ka RNT sanfɛ cɛ mɛgɛw bɛ pulo ni ye wagabɔn den u b'a ye wagabɔn den kam Negezi, bienvenue dans la vraie vie. I live in KL7. Wa negezi chama e pusi. Jere jam, iwo nusi. Kaska en falling a kushi. Deal beke, drill beke, beach beke. Me abege togo di ngonega zone do. Nkele ni kele itate. Nagera togo mi iwa note. Biti sanfɛ comme Mbappé, jo itate, na itate. Mais est-ce la barani kaye ni bigi. Dede mes idoles, Tupac bigi. Manganga chako ka volume jigi. Tante ye no mega vitesse digi. Ma tu faka tanu ye ubebe kofe. RNT sanfɛ la jama be nɔfɛ. Biti ka la ko nga fɛn nɔfɔ kɛ. Ane be feere kɛ kare ni kofe. Gonu me digi. I b'a fɔ nigi. Ni sepo ka giri. Be chama ni jigi. SP ka giri cɛ. Abula jigi. Kanana giri ni jigi ma giri. Yeah. Foli belebele k'a lase aw ma k'a fɔ ko Yang Nelly ale de b'an ka plateau dagabana nin sanfɛla la n'o y'a ka émission mandi kɛnɛ ye n'o ye Sar Show ye ale de filɛ nin y'an bolo kɔrɔ toujours an bɛ continuer n'an ka ɲininkaliw ye a bɔra ka dɔnkili duman duman ani freestyle dagabana dɔ filɛ an yɛrɛ ni ne a jɛna an y'a lamɛn ne yɛrɛ n sigiyɔrɔ la an b'a valider depuis n sigiyɔrɔ la yan nɔ an ka émission mandi kɛnɛ kan je le confirme an bɛ continuer toujours n'an ka ɲininkaliw ye n ka cɛ an bɛ taa toujours i bɛ se ka dɔnkili sɛbɛn en combien de temps i bɛ se ka dɔnkili sɛbɛn e Yang Nelly i bɛ se ka son sɛbɛn en combien de temps
son kelen bon ne bɛ se ka son kelen sɛbɛn tile kelen kɔnɔ tile kelen kɔnɔ awɔ ni ye sigi a kama yɛrɛ kɔnɔ i ma bon mun na son bɛ sɛbɛn don caman na wa don bɛɛ siyansi tɛ kelen wa n'i y'i sigi son kan don kelen o don siyansi dɔrɔn de bɛ kɛ son kɔnɔ wa d'accord sini fɛnɛ siyan i b'o de fɛnɛ don son kɔnɔ wa don siyan tɛ kelen wa o siyansi voilà donc sisan an y'o faamuya kosɛbɛ e ka source d'inspiration min bɔ joona source d'inspiration juste c'est-à-dire rappeur dɔw bɛ yen en tant qu'olu ma falen u tɛ se ka dɔnkili sɛbɛn mɔgɔ dɔw bɛ yen f'u k'u sigi yɔrɔ dɔ la k'u poser tranquille k'u esprit lafiya ka sɔrɔ k'a sɛbɛn e ka source d'inspiration a bɛ bɔ joona ou bien dɔw bɛ yen u bɛ rappeur dɔ de k'a la a bɛ dɔnkili da o fɛ u bɛ inspirer inspiration bɛ na bon pour toi c'est comment an bɛ fɛ k'a dɔn. bon ne ka source d'inspiration tɛ bɔ mɔgɔ si la mɔgɔ si la a bɛ bɔ entourage dɔrɔn de la entourage les faits sociaux sigida a bɛ bɔ dɔrɔn de la très bien an y'o faamuya kosɛbɛ ça c'est compris an y'o faamuya kosɛbɛ ça c'est compris o faamuya la bon sisan conseil jumɛn b'i bolo ka di rappeur minnu wulitɔ kura don i n'a fɔ e ɲɔgɔn na e bɛ se ka mun de f'u ye conseil minnu kɔni bɛ ne donc bolo da domaine kɔnɔna na ne ɲɔgɔnnaw bɛɛ ma an min bɛ fɛ ka wuli min ma wuli fɔlɔ min wulila o conseil min bɛ ne bolo ka d'u ma bɛɛ k'i hakili sigi mɔgɔ si ka n'i ta mɔgɔ si fɛ ko nin bɛ ka son bɔ tan nin bɛ ka son bɔ tan nin fɛnɛ ka taa son bɔ non mɔgɔ si kana n'o kɛ bɛɛ k'i ka projet kɛ i dama quoi mɔgɔ si kana girin o dɔrɔn de bɛ ne bolo ka fɔ bɛɛ ye quoi. D'accord, an y'o faamuya kosɛbɛ ça c'est compris mɔgɔ si kana na girin-girin i ka projet ta paix la tranquille parce que dɔw bɛ yen nɔ u bɛ dɔ ka son lamɛn dɔrɔn u b'a fɔ ko non nin ye ne classé nin y'a kɛ tan n bɛna taa son bɔ voilà n'i y'o kɛ dɔrɔn a man ɲi quoi i tɛ fɛɛrɛ i ka ko ma voilà. an y'o faamuya kosɛbɛ ça c'est compris foli belebele k'a lase aw ma k'a fɔ ko Yang Nelly de tun b'an bolo yan an ka plateau Dagabana nin sanfɛla la n'o ye fasomali.com sanfɛla a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Sarcho ye annoncé par Ben Youssou Bamba k'a fɔ rappeur belebele min tun b'an bolo n'ale tɛ mɔgɔ dogolen ye n'o ye Yang Nelly ale de filɛ nin y'an bolo yan nɔ foli belebele k'a lase a fɛnɛ ma toujours on va continuer avec les questions yali ton projet c'est-à-dire sisan en filɛ nin l'an 2002 là l'an 2022 là sisan nous sommes en l'an 2022 o tɛ yan 2022 nin kɔnɔna na i bɛ envisager ka featuring kɛ ni Mali rappeur ye yan ou bien les rappeurs de l'extérieur i kun ko Lil Z ni fɛn ninnu mais i ka projet tɛ ka featuring kɛ ni rappeur wɛrɛ en dehors de Lil Z en dehors de Truc d'Herkep en dehors du Mali ka taa jusqu'à l'extérieur du Mali c'est-à-dire les Américains les Français i ka projet c'est-à-dire un peu on veut comprendre quoi. Bon o kɔni o ka di bɛɛ de mais dɔɔni de don quoi dɔɔni de don ko bɛɛ bɛ kɛ ni hakili sigi de i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n'i girin dɔrɔn a bɛ tiɲɛ quoi i bɛ taa dɔɔni ka molo ka ko préparer dɔɔni voilà d'accord an y'o faamuya kosɛbɛ Yang Nelly i ka dɔnkilida nin kɔnɔ yali i ma difficulté foyi sɔrɔ bon difficulté kɔni ma difficulté sɔrɔ i ma difficulté sɔrɔ depuis i y'a daminɛ non ma difficulté sɔrɔ i yali a diyalen don parents ye o ayi bon ne ta t'o ye quoi ne ta ye ten dɔrɔn de ne b'a kɛ dɔrɔn a ka di ne dɔrɔn de sinon k'a fɔ ko ka diya parents ne ta t'o ye donc sisan parce que si je comprends bien mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu bɛ dɔnkili da sisan somɔgɔw b'u imposer u b'a fɔ non an tɛ fɛ an dɔgɔnin ka kɛ nin ye il peut pas chanter a ka kalan ni fɛn ninnu kɛ je parle sur la fête o cas ɲɔgɔnna dɔ ma deli k'i sɔrɔ non bon ne yɛrɛ ma dala ni parents ma kalama yɛrɛ fɔlɔ jusqu'à présent mɔgɔ si t'a kalama non parents t'a kalama mais n kɔrɔkɛ kɔni m'a kalama grand frère b'a kalama mais olu ka réaction kɛra jumɛn ma conseil domaine na o ye mun de f'i ye courage ta ou bien ils ont dit comme o ye mun fɔ mon grand frère t'a da don olu la quoi ale t'a da don olu la olu ko ninnu tɛ ale ka fɛn ye quoi donc en tant que kalan bɛ kɛ ka bɔ hali n'i bɛ dɔnkili da ko ka ɲa ainsi de suite ka taa quoi donc an y'o faamuya kosɛbɛ on va continuer toujours n'an ka ɲininkaliw ye an bɛ ɲininkali tɛngu la toujours sisan toi Yang Nelly en tant que tel e ka sigida kɔnɔna na e ka hakɛ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye dɔnkilida domaine kɔnɔna na pour que e ka sigida ka se ka développer bon min kɔni ka di ne ye ni kalaban yɛrɛ ta k'a lajɛ non sogɛyɔrɔ tɛ yen quoi i t'a mɛn fan si ko artiste baw bɛ ka na kalaban yan nɔ ka na fête baw kɛ yan nɔ o tɛ yen nɔ mais n'i ye saliba dɔ dayɛlɛ kalaban san nɔ a ma se kalaban rappeurs ka taa ba kɔfɛ ou bien yɔrɔ wɛrɛ ka taa fɛnw kɛ o an b'an ka show kɛ yan nɔ an bɛɛ bɛ lafiya fɛnɛ quoi mɔgɔw bɛ tagama ka t'u ka rappeurs ka show kɛyɔrɔ la fɛnɛ ça c'est vrai voilà d'accord o de kɔni ka di ne ye o faamuyara kosɛbɛ k'i to i ka dɔnkilida kɔnɔna na e ka dɔnkilida kɔnɔna na souvenir jumɛn de ye marqué kosɛbɛ
c'est-à-dire sisan fɛn jumɛn de kɛra k'i to dɔnkilida nin domaine na mɔgɔ jumɛn de ye fɛn dɔ k'i ye ou bien fɛn jumɛn yɛrɛ de sensation jumɛn yɛrɛ de nana e la min jara e yɛrɛ Yang Nelly yɛrɛ kosɛbɛ dɔnkili yɛrɛ domaine kɔnɔna na c'est-à-dire sisan mɔgɔ sisan par exemple sisan dɔnkilida kɔnɔna na sisan mɔgɔ jumɛn de ye fɛn dɔ k'i ye min yɛrɛ bonyara e yɛrɛ nimiki yɛrɛ ma n t'a dɔn e yɛrɛ fɛn min yɛrɛ jari ye yɛrɛ kosɛbɛ fɛn min jara ne yɛrɛ kosɛbɛ yɛrɛ i ka dɔnkilida domaine kɔnɔna na o jumɛn fɛn min jara ne yɛrɛ kosɛbɛ o tɛ wari ye o tɛ foyi ye n terikɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ ko Cɛlɛ Buwa wala bon ale b'an ka carré de kɔnɔ quoi non n'a fɔra studio la taga bɛ yen nɔ ale bɛ manu na girin bileko la mais a cɛ sirilen don quoi mais an ka jo fɛnɛ don quoi bon ale ka kow fɛnɛ ka di n ye trop d'accord an y'o faamuya kosɛbɛ k'a fɔ ko a fɔlen don dépense sigiyɔrɔ na sisan an b'a fɔ n bɛ la question wɛrɛ poser kun la question elle est très simple c'est-à-dire pourquoi e Yang Nelly bɛ dɔnkili da mun de la e bɛ dɔnkili da mun na ne tɛ dɔnkili da fɛn wɛrɛ la o ne y'o fɔ yan nɔ ma ne tɛ dɔnkili da dɔ wɛrɛ la den tɛ dɔrɔn de don a ka di ne ye dɔrɔn ni n'a kanu dɔrɔn a diyara ye ka di ne ye dɔrɔn de voilà ne b'a da ten dɔrɔn de d'accord wari ko tɛ foyi tɛ c'est-à-dire e dɔrɔn ça vient naturellement a diyara i ye dɔrɔn tu t'es lancé voilà d'accord an y'o faamuya kosɛbɛ an bɛna kɛnɛ d'i ma i bɛna freestyle duman fila fili sanni an ka émission clôturer kɛnɛ b'i bolo an ka taa dɔrɔn a sirilen tɛ mɔgɔ la sirikɛni bɔgɔlan mama i ka di n ye ne den sɔrɔ min tɔgɔ da sigida ni tɔrɔn pa figina ni jɔrɔ la an de taa yɛrɛ ninnu ka SP kɔrɔ la siri ka kan biyan i ka fali kelen mɛnɛ Boomer mɛnɛ an ka biti caman lamɛn ni tɔgɔ bɛ ka sɔrɔ biti caman bɛ ni gɛrɛ bɛɛ bi wari tɛ yen bi pan ka bɔ yen tɛ ni lamɛn ni ka negezu bɛ sanpa la an bɛ ba da la cɛ gala jo banda la iya ni ka negezu bɛ sanpa la an bɛ ba da la cɛ gala jo banda la iya na i diya i bɛ se ka jɔ i da la cɛ foyi t'a la ma se ka i ka mɛri la iya na i diya i bɛ se ka jɔ i da la cɛ foyi t'a la ma se ka i ka mɛri la iya bi ni nga jo bi ane ye tɔrɔnpa ye sigida ni tɔrɔnpa ye i ma fili n tɔgɔ Meli nka idol Tupac Biggie ma sɛbɛ ni kɛ ni Biggie walasa n kana na fili beach tuta boy foli belebele k'a lasaw ma k'a fɔ ko Yang Nelly de b'an bolo kɔnɔ yan a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye fasomali.com sanfɛla a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Sar Show ye a ka jɛmukan mandi sani an ka babu datugu an bɛna foli da lase an ka rappeur min tun b'an bolo kɔrɔ yan nɔ a bɛ folikan di a ka mɔgɔw ma sani an ka fɛn clôturer folikan jumɛn b'i bolo k'a lase e ni n'an lajɛlikɛlaw ma bon folikan bɛ ne bolo k'a lase mɔgɔ min fɔlɔ yɛrɛ ma o ye Yang Gang élément ye n terikɛw de don d'accord voilà ani manu bɛɛ wa d'accord voilà d'accord an y'o faamuya kosɛbɛ o faamuyara kosɛbɛ ayiwa ne balima lajɛlikɛlaw ni an se to an ka émission kuncɛyɔrɔ ma an b'a fɔ émission bɛ diffuser mardi o mardi à partir de 16h fasomali.com sanfɛla la a kana ɲinɛ k'a abonné a balimakɛ a n'aw denkɛ mankan don bɛɛ ni su banba an bɛ ɲɔgɔn bolo big up et forever on ensemble my baby big o sharp sharp I do she the chasing now